बॉक्स एंड पे यहाँ पे जो डगआउट है। और जितने भी तमाम दर्शक आए मैच देखने के लिए, आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज प्लेयर डगआउट को छोड़ दें, वहां पे सिर्फ प्लेयर होंगे। जितने भी लोग बैठे हुए हैं डगआउट पे, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज डगआउट को खाली छोड़ दें। तो दो टीम पहुंच चुकी थी फाइनल में। पहली टीम अगर बात करें मनीष 11 झारग्राम और दूसरी टीम एंजल कोलकाता। और इन दोनों में से कौन जाएगी तीसरी टीम के रूप में सेमीफाइनल में? एक तरफ भगवानपुर ग्रीन ग्रुप और एक तरफ जेबीए ब्रदर्स। दो टीम इस मुकाबले में। भगवानपुर ग्रीन ग्रुप ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। 8 ओवर का मैच, दो टीम तैयार इस मुकाबले के लिए। बता दूं 5 गेंदबाज आपको इस्तेमाल करने होंगे। 3 गेंदबाज मैक्सिमम 2 ओवर गेंदबाजी कर पाएंगे। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। और ये देखिए ट्रॉफी जिसके लिए संघर्ष चल रहा है पहले दिन से। कौन टीम जाएगी फाइनल में, कौन टीम चैंपियन बनेंगे? चमचमाती हुई ट्रॉफी आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। कोलकाता चैंपियंस लीग 2022, पहली बार बंगाल टाइम्स क्रिकेट हिस्ट्री में 70 स्पोर्ट्स लाइव आप देख रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और गेंदबाजी करेंगे, पहला बार देख पा रहे हैं वाइस खान। आज इस मैच में इनको शामिल किया गया है। और स्ट्राइक पे सामना करेंगे राज पासवान, नॉन स्ट्राइक पे रोहित सिंह। राज पासवान बल्लेबाजी करेंगे स्ट्राइक पे। पहला ओवर लेके आ रहे हैं वाइस खान। और जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोग जुड़ जाइए फटाफट। पहली गेंद दूसरे पर, पहले पारी की। और यहां पे देखिए छक्के के साथ स्वागत किया है। बेहतरीन शॉट राज पासवान। लीजिए जनाब फिर से एक बार, लगातार 2 बॉल पे 2 बड़े शॉट, 6 रन के लिए। दो बॉल में 2 छक्के, इससे अच्छे स्टार्ट और क्या आ सकती है आपके लिए? यही सोच रहे होंगे राज पासवान और जेबीए ब्रदर्स। वाइस खान वापसी करना चाहेंगे यहां पे। नेक्स्ट बॉल जाने दिया इस बार। अच्छा लेब, गेंदकीपर के हाथ में कोई रन नहीं, तो अच्छी कमबैक। 2 छक्के लगने की बात, तीसरी बॉल पे कोई रन नहीं। एक तरफ जेबीए ब्रदर्स, एक तरफ भगवानपुर ग्रीन ग्रुप, दो टीम इस मुकाबले में। अच्छा फ्लो, इस बार फ्लो के साथ खेला गया शॉट फाइनल की तरफ। कोई मौका नहीं फील्डर के पास 4 रन के लिए। चौथी गेंद पे बाउंड्री मिली है। तो 4 बॉल 16 इस ओवर से अब तक। अपने बॉलिंग मार्क पे फुल टॉस बॉल हल्के हाथों से खेला। यहाँ पे मिड विकेट की तरफ गेंद टहलती हुई जा रही है धीरे धीरे। सिंगल मिला, 2 की मांग कर रहे हैं यहाँ पे, लिक्की मना किया। सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा 17 रन। को विकेट नहीं अभी तक।
ओवर की आखिरी बॉल अभी भी बाकी। नेक्स्ट मैच बता दो, फोर्थ क्वार्टर फाइनल मैच, लास्ट क्वार्टर फाइनल मैच। एक तरफ होंगे जेबीएल कांद्रा, एक तरफ होंगे ग्रीन वॉरियर्स, एक तरफ अंकुर सिंह, एक तरफ पीकू पॉल। नेक्स्ट मैच। अपील काफी जोरदार और यहां पे लेग बिफोर विकेट, विकेट मिला रोहित को, जाना होगा डग आउट। पहला विकेट का पतन होता हुआ रोहित बिना खाता खोले जाएंगे डग आउट। एक ओवर की समाप्ति और 17 रन, एक विकेट। हुए दो और बहुत अच्छा डिसीजन यहां पे, अगर देखें विकेट के सामने पाए गए थे। सौरभ आ रहा है बैटिंग करने के लिए नंबर 3 पे, पहले ओवर के बाद 17 रन, एक विकेट। अच्छी शुरुआत कह सकते हैं आप दोनों टीमों के लिए, क्योंकि रन भी आए हैं और विकेट मिला भी है। जॉनसन आए बॉलिंग करने के लिए। अच्छी गेंदबाजी, बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और बड़े शॉट की तलाश में राज पासवान सिंगल में यहां पे, और स्ट्राइक पाएंगे सौरभ। सौरभ स्ट्राइक पे, अब तक 18 रन, एक विकेट कुल मिला के इस पारी में। करेंट रन रेट 15.42। एक तरफ राज पासवान, एक तरफ सौरभ। 8 ओवर का मैच। अगली बॉल सामना करेंगे सौरभ। अच्छी गेंदबाजी, स्लाइस करना चाह रहा था इस बार, लेकिन गेंद निकल गई कीपर के हाथ में। कोई रन इस बॉल से। बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी तमाम लोग जुड़े हुए से टूर्नामेंट से, कोलकाता चैंपियंस लीग से। इतना अच्छा आयोजन। नेक्स्ट बॉल सौरभ सामना करेंगे फिर से एक बार। डॉट बॉल, कोई रन इस बॉल से। फिर से एक बार अच्छी वापसी। पहले ओवर से अगर देखें 17 रन, एक विकेट, लेकिन यहां पे अब तक इस 3 बॉल में मात्र 1 रन आया है कुल मिलाकर। राज पासवान जाएंगे सामने, बात करेंगे सौरभ से। जानते ये समय ऐसा जो स्टार्ट मिला, उस स्टार्ट को बनाए रखना चाहेंगे। दूसरा ओवर जारी, 18 रन, एक विकेट अभी तक। करेंट रन रेट 12 रन। ओहो, बेहतरीन शॉट, सामने बॉल, फुल लेंथ बॉल। सौरभ तैयार थे, कोई मौका नहीं फील्डर के पास 6 रन के लिए। राजेश मैनुअल स्कोरर की भूमिका में। सौरभ स्ट्राइक, फिर से एक बार अगली बॉल के लिए तैयार होते हुए। यहां पे मन बना रहे थे, लेकिन आखिरी टाइम में मन को बदला
और कोई रन नहीं इस ओवर, इस बॉल से 7 रन इस ओवर से। अच्छा ओवर कह सकते हैं आप। 2 ओवर के बाद 24, एक विकेट, 24 फॉर 1 आफ्टर एंड ऑफ 2 ओवर्स। राज पासवान एक तरफ सौरभ, कहां तक पहुंचेंगे जेबी जबरदस्त, किस तरह से बैटिंग करेंगे अगले 2 ओवर के लिए। कमेंट्री बॉक्स से परिवर्तन आएंगे। रबिदा, वेलकम रबिदा। ভালো বল করলেন এবং প্রথম ওভারের যে ভরপাই সেটা কিন্তু আমরা দ্বিতীয় ওভারে দেখলাম। মুস্তাক ব্রিগেড প্লাস পারসওয়ান, যদিও প্রথম উইকেটের পতন খুব তাড়াতাড়ি হয়েছে। রোহিত সিং আউট হয়ে ফেরত চলে গেছেন। অভিষেক প্রথম বলতে 1টি রান, 2.1 ওভার অতিক্রান্ত, দলের রান 25। অভিষেক দিল্লি থেকে আসা খেলোয়াড়, তার অভিষেক লগ্নটিকে কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন। সৌরভ আরামবাগের খেলোয়াড়, নিশ্চিতভাবে ক্রিকেটের সুন্দর একটা আবহ, দক্ষিণা বাতাস, বসন্তের বিকেল, সব মিলিয়ে যেন সুন্দর একটা পরিবেশ। উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি তুলোর মতো সাদা সাদা মেঘ, তার নিচে কিন্তু একটা দারুণ পরিবেশ। অভিষেক এবার খারাপ শট, ফুলার লেন্থ করার চেষ্টা ছিল, যদিও ফিল্ডার দৌড়েছেন, 2 ফিল্ডারের মাঝ পথে কিন্তু বল মাটিতে পড়ে যায় এবং চেষ্টা ছিল কিন্তু 2 ফিল্ডারে ক্যাচ নেওয়ার। অনেকটা খারাপ শট ছিল, সৌভাগ্য সৌরভের, তবে এরই ফাঁকে কিন্তু 1টি রান পূর্ণ করে ফেলেছেন। দলীয় রান জেবি ব্রাদার্স দলের এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত হয়েছে 1 উইকেট হারিয়ে 26। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডি কনস্ট্রাকশন প্রেজেন্টস কলকাতা চ্যাম্পিয়ন লিগ 2022-এর তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল। অভিষেক এই বলটি কিন্তু লেন্থি বল ছিল এবং ভালো জায়গায় বল রেখেছিলেন, কোমর উচ্চতায় অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টা ছিল রাজ পাসওয়ানের, তবে কোনো রান আসেনি। তৃতীয় ওভারে খেলা চলছে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস থাকবে বিশাল প্রসাদ, দাউদ আনসারিকে। এবার ঘুরিয়ে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগের দিকে, সেখানে ফিল্ডার ছিলেন স্কোয়ার লেগের ভাইস খান, ফিল্ডিং করার ফাঁকে একটির বেশি কিন্তু রান হয়নি। যতটা শটের জোর ছিল ফিল্ডার ততোধিক জোরে যেন দৌড়ে এসে ফিল্ডিং করলেন। আর একটি রান হচ্ছে 27 1 উইকেটের বিনিময়ে। এই ওভারে 4টি বল থেকে মাত্র 3টি রান। বড় শট কিন্তু এখনো পর্যন্ত আসেনি। অভিষেক পঞ্চম বলটি করবেন। পঞ্চম বল এক সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে একেবারে তুলে মেরেছেন, গ্যালারির উপর দিয়ে কিন্তু চলে গেল মাঠের বাইরে। এই ওভারে প্রথম ওভার বাউন্ডারি, অর্থাৎ পঞ্চম বলে দুই 2.5 ওভার অতিক্রান্ত। স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ড, ইস্ট ক্যালকাটা ডিস্ট্রিক্ট। আজকে একেবারে তৃতীয় দিনে প্রত্যেকটি ম্যাচ নকআউট পর্বে হচ্ছে। শেষ বল স্লোয়ার ওয়ান, এক্ষেত্রে সৌরভ কিন্তু দারুণভাবে খেলেছেন এবং জায়গা করে মস্ত বড় ছক্কা এবং বল চলে গেল মাঠের বাইরে। শেষ বল থেকে এলো আবার একটি ছক্কা, অর্থাৎ ওভারের পরিসমাপ্তি হলো। তৃতীয় ওভারের শেষে দলের 39 1 উইকেটের বিনিময়ে।
এই মুহূর্তে কিন্তু রান আটকানোর কিন্তু বড় অস্ত্র হচ্ছে কিন্তু ইয়ার্কার লেন্থের বল। প্রথম বলটি কিন্তু ব্যাটসম্যানকে বেঁধে রাখলেন এবং সব থেকে বড় অস্ত্র হচ্ছে কিন্তু ইয়ার্কার লেন্থের বল। দ্বিতীয় বল এবারে ফুল লেন্থ বল ছিল, খুব একটা উচ্চতা পায়নি, উইকেটে উচ্চতায় রাজপাসওয়ানকে বিট করে বল কিন্তু উইকেট রক্ষকের হাতে, কোনো রান নয়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ 2022 আয়োজনে বিশাল ব্রাদার্স ডিএ কনস্ট্রাকশন, বিশাল ব্রাদার্সের কর্ণধার বিশাল প্রসাদ, ডিএ কনস্ট্রাকশনের কর্ণধার দাউদ আনসারি, কো পাওয়ার বাই আইস রকার্স, কর্ণধার রাজহাংস গুপ্তা। এবার বাঁদিকে ডান দিকে সরে এসে পাপ্পু যাদব ফিল্ডিং করলেন এবং একটি রানের সুবাদে জিবি ব্রাদার্স দলের সংগৃহীত হলো 40। ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপের ক্যাপ্টেন টসে জিতেই প্রথমে কিন্তু ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। নির্ধারিত 8 ওভারের ম্যাচ এখনো পর্যন্ত 3.3 ওভার অতিক্রান্ত। প্রথম 3টি বল থেকে মাত্র একটি রান। জনসন 8 রান দিয়েছেন, সব থেকে কৃপণ বল করেছেন জনসন এখনো পর্যন্ত। ড্রাইভ একেবারে ডাউন দ্য গ্রাউন্ড, পাপ্পু অসাধারণ ফিল্ডিং করছেন, কখনো ডান দিকে কখনো বাঁ দিকে, এবং এরই ফাঁকে কিন্তু আবার একটি রান। দলের রান 41, একটি রান হচ্ছে, তবে রানের গতি যদি আমরা এখনো পর্যন্ত দেখি, একটি উইকেট হারিয়ে সংগৃহীত করেছে কিন্তু 41 রান। এবার রাজপাসওয়ান একেবারে তাবড়তোড় যেন ব্যাটিং, সামনের দিকে এসে জায়গা করে এবং সেটি মিড উইকেট ওপর দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন কিন্তু মাঠের বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। বলে 27 এখনো পর্যন্ত সংগৃহীত করেছে কিন্তু পাসওয়ান 47। ফুল টস, খেলার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অনের দিকে, বল চলে যায় সরাসরি মুস্তাকের কাছে এবং শেষ বল থেকে একটি রান। ওভার শেষ, চতুর্থ ওভারের শেষ রানের গড় যদি আমরা দেখি 12.0048, এক উইকেটের বিনিময়ে। আরও রয়েছে কিন্তু 4টি ওভার, অর্ধেক সফল হয়ে গেল। রাজপাসওয়ান 14 বলে 28 রান এবং সৌরভ যিনি 9 বলে 20 রান করেছেন। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন প্রেজেন্টস কলকাতা চ্যাম্পিয়ন লিগ 2022-এর তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের প্রথম ইনিংসে 4 ওভারে খেলা শেষ হলো 48। আর এদিকে নতুন ওভার শুরু হবে, আমি আমন্ত্রণ জানাবো অভিষেক শানুকে। थैंक यू रविदा। 4 ओवर संपन्न हुआ है इस तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कोलकाता चैंपियंस लीग 2022। 5वां ओवर यहां पर स्कोर है 49 रन, 1 विकेट का नुकसान पर। और अब सतीश गेंदबाजी के लिए आए हैं, सौरभ और राज पासवान, ये दोनों प्लेयर अब यहां पे डटे हुए हैं, आगे ले जाने की टीम को बहुत हद तक दोनों की तरफ से कोशिश जारी है। और इसी के साथ टीम का 50 पूरा होता हुआ 5वें ओवर में अब टीम 50 तक पहुंचती हुई। यहां पे जैसे भी और रन्स मिलने चाहिए, बल्लेबाज थे इस बार राज पासवान और गेंद को भेज
इस शॉट में बहुत ज्यादा पावर था, बहुत दूर भी जाएगी और 6 रन भी देकर जाएगी। इस तरह से नाइन रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि 11 रन दूर अपने हाफ सेंचुरी से। तो देखने वाली बात होगी क्या इसी तरह की रुख अपनाते हैं। रिवर्स स्वीप का बढ़िया प्रयास, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और 4 रन यहां पे मिलेगा भी। एक सफल प्रयास रिवर्स स्वीप का और इस तरह से ये शॉट तो ईस्ट कोलकाता में 49 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिर्फ एक कदम की दूरी पर खड़े हैं अपने हाफ सेंचुरी से राज पासवान। सच में इस गेम में यही सब कुछ हमारे बगल में बैठे हुए स्कोरर की भूमिका निभा रहे। राजेश भाई की कमेंट्री के दौरान कभी हमने सुनी थी, ऊपर आसमान नीचे राज पासवान, और सचमुच यहां पे इस मैच में तो यही दिख रहा है। इनकी बल्लेबाजी की जो शैली है, जिस तरह से पावर जनरेट करते हैं, कदमों का इस्तेमाल जिस तरह से करते हैं, ये सब कुछ बयां करते हुए राज पासवान अपनी बल्लेबाजी के दौरान। और गेंदबाज अब किस तरह से अंकुश लगाते हैं। पिछले ओवर में पिछली 4 गेंदों का अगर लेखा जोखा देखे तो 4 बाउंड्रीज राज पासवान के बल्ले से निकले। चौका, फिर छक्का, फिर चौका और फिर छक्का। तो यहां पे अब स्ट्राइक पर सौरभ, वो कैसी बल्लेबाजी करते हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट पे, बहुत तेज, बहुत तेज। और इसी के साथ यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी है जेवीए ब्रदर्स की टीम की तरफ से। इस मुकाबले में स्कोर यहां पर 71, लॉस ऑफ 1 विकेट। वाइज खान आए हैं गेंदबाजी के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की है अभी तक, जिस तरह से इनकी गेंदबाजी में देखा गया है। पिछले कई मुकाबलों में इन्होंने विकेट चटकाए हैं विषम परिस्थितियों में। तो अब क्या इस गेंद के साथ राज पासवान 50 पूरा कर लेंगे निश्चित तौर पर। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार और उधर राज पासवान भी तैयार। दोनों के बीच यहां पर एक जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता हुआ।
इस ओवर में बहुत कोशिश इनके द्वारा की जा रही है अब यहां से रन्स को आगे बढ़ाने की, क्योंकि 8 ओवर का मुकाबला है, आपको 120-30 के पास पहुंचना ही होगा। कमाल का शॉट है, लाजवाब एफर्ट है भाई, इस खिलाड़ी ने हालात बदले, जज्बात बदले। ये शॉट देखिए और देखते रह जाइए, क्या कमाल का ये खिलाड़ी है, क्या लाजवाब एफर्ट है इस खिलाड़ी का। नाम है राज पासवान। जो भी गेंद बैट पर आ रही है सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ ही जा रही है। एक बार फिर से इस बार दूर की তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ চলছে কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অর্গানাইজড বাই বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন। ইস্ট কলকাতা স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ড থেকে লাইভ আসছে 70-70 লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে। এখানে জায়গাটা তৈরি করলেন সৌরভ এবং এক্সট্রা কভার অঞ্চল দিয়ে বল যাবে সীমানার বাইরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে দলের 100 রান পূর্ণ হয়ে গেল জেভিয়ে ব্রাদার্স। 100 কামস আপ ফর জেভিয়ে ব্রাদার্স। 6.1 ওভার থেকে সৌরভ রয়
25 রানে অপরাজিত 12 বল থেকে। রাজ পাসওয়ান 73 রানে অপরাজিত 24 বল থেকে। এখানে লং অন অঞ্চলে খেলোয়াড় রয়েছেন, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার। আন্তর্জাতিক মানের কাভারেজ পৌঁছে দিচ্ছে আপনাদের কাছে। 70-70 থ্যাঙ্কস টু তারিফ সৈয়দ। পরের বল সতীশের। মুকেশ বোলার ব্যাক ড্রাইভ করেছেন, নিজের ফলশ্রুতে বল নিয়ে ফেরত চলেছেন বোলিং মার্কে সতীশ। তো প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ থেকে জয়লাভ করেছে মনিশ 11 ঝাড়গ্রাম। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ থেকে জয়লাভ করেছে অ্যাঞ্জেল কলকাতা। আর তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ এই মুহূর্তে আপনারা দেখছেন। এখানে মিড উইকেট অঞ্চলের দিকে এবং আরও একবার বল যাবে সীমানার বাইরে। আমরা প্রতীক্ষায় থাকবো সিদ্ধান্তের জন্য, বাউন্ডারি নাকি ওভার বাউন্ডারি। ফোর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে জেবিএল কান্দ্রা এবং গ্রিন ওয়ারিয়ার্স। তো সিদ্ধান্ত যেটা এলো এখানে ওভার বাউন্ডারি। চার বল থেকে এখনো পর্যন্ত 10 রান খরচ করেছেন সতীশ, একটা উইকেট পেয়েছেন। সপ্তম ওভারের খেলা চলছে, আবারও এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে হাওয়ায় বল। নিচে একাধিক খেলোয়াড় ছিলেন, তবে বল কিন্তু তাদের টপকে গেল সীমানার বাইরে। আরও একটা ওভার বাউন্ডারি মুকেশ চৌধুরী তার ব্যাট থেকে। একশো 2 উইকেটে 16 রান এসছে এই ওভার থেকে এখনো পর্যন্ত। 5 বল থেকে একটা উইকেটের পতন ঘটেছে। ব্যাক টু ব্যাক দুটো বড় শট স্কোয়ালেগ অঞ্চলের দিকে গতিটা রোধ করে দিয়েছিলেন, তবে কোনো রান আসেনি এই বল থেকে। ওভারের পরিসমাপ্তি, সপ্তম ওভারের খেলা শেষ। 7 ওভার শেষে জেভিয়ার ব্রাদার্স তাদের সংগ্রহ 112, 2 উইকেটের বিনিময়। এবং প্রথমবারের জন্য বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে আজকে ইতিহাস গড়তে চলেছে কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। বেস্ট অফ বেঙ্গল ভার্সাস রেস্ট অফ ইন্ডিয়া। বেস্ট অফ বেঙ্গল যেখানে নেতৃত্ব দেবেন ভিকি সিং, রেস্ট অফ ইন্ডিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন নাদিম ধানুরি। এবং দুদিকে মেন্টর থাকবেন, একদিকে বিজয় আগরওয়াল, অন্যদিকে রাজেন্স গুপ্তা। ইনিংসের শেষ ওভারের খেলা শুরু হবে। শেষ ওভারের জন্য বল তুলে দেওয়া হয়েছে হিম্মত সিং তার হাতে। 73 রানে অপরাজিত রাজ পাসওয়ান 24 বল থেকে। ওয়াইডের সূত্রে একটা রান যোগ হবে স্কোরবোর্ডে।
তো কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে যেমন আমরা দেখছি প্রত্যেকটা দল যেভাবে সাজানো হয়েছে, রাজ্যের খেলোয়াড়, ভিন রাজ্যের খেলোয়াড়, সব কিছু মিলিয়ে একে অপরকে টক্কর দেওয়ার জন্য, সেভাবেই কিন্তু আমরা দেখছি প্রাক্তন বহু ক্রিকেটার তাদের আগমন ঘটছে প্রতি মুহূর্তে মাঠে। হাওয়াই বল, এখানে ফিল্ডসম্যান রয়েছেন। তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটবে। অভিষেক দুর্দান্ত একটা ক্যাচ নিলেন। রাজ পাসওয়ান তিনি ফিরে যাবেন ডাগ আউটে 25 বল থেকে 73 রান করে। আজকে দলের জন্য তো বড় ম্যাচে যখনই প্রয়োজন হয় দলের, তখনই কিন্তু রাজ পাসওয়ান তার চেনা মেজাজে আমরা তাকে দেখি। একটা বড় গ্র্যান্ড স্ল্যাম, সেখানে কোয়ার্টার ফাইনালের মতো ম্যাচ, লিগ পর্যায়ে সুযোগ ছিল কামব্যাক করার। লিগ পর্যায়ের খেলা শেষ করে আজকে তৃতীয় দিনে নকআউট স্টেজে আমরা পৌঁছেছি। এখানে অন্তত কামব্যাক করার কোনো সুযোগ থাকবে না। পরাজিত হলেই তোমাকে ছিটকে যেতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে। গোলু লেফটি এসছেন নতুন ব্যাটসম্যান। মুকেশ চৌধুরী কাভার অঞ্চলের দিকে দারুণভাবে অন্তত প্লেসমেন্টটা করলেন এবং প্রথম বাউন্সের পরে বল গেল সীমানার বাইরে। একটা বাউন্ডারি মুকেশ চৌধুরী তার ব্যাট থেকে। এখানে মুকেশ চৌধুরী স্কোয়ার অঞ্চলের দিকে খেলার জন্য। হিম্মত সিং তিনি কিছুটা ভেরিয়েশন আনলেন, পরাস্ত হয়েছেন, ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, কোনো রান আসেনি। দ্য বিগেস্ট টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অফ বেঙ্গল, কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, অর্গানাইজড বাই বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন, পাওয়ার বাই আয়ুষ রকার্স, লাইভ স্ট্রিমিং অন 70/70। লো ফুল টস এখানে এবং আরো একটা বড় শট মুকেশ চৌধুরীর ব্যাট থেকে 6। খেলা হয়েছে এখনো পর্যন্ত, শেষ ওভারে 11 রান এসছে, একটা উইকেটের পতন ঘটেছে। আবারও পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে বল কিন্তু আরো একবার যাবে সীমানার বাইরে। আরো একটা বাউন্ডারি মুকেশ চৌধুরী তার ব্যাট থেকে। তিন উইকেটে ইনিংসের শেষ বলটি করবেন হিম্মত সিং। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আপনারা দেখছেন কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, লাইভ আসছে ইস্ট কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ড থেকে। এখানে একটা হুক শট এবং আরো একটা বড় শট মুকেশ চৌধুরীর ব্যাট থেকে শেষ বলে, অর্থাৎ 133 রানে শেষ হলো জেভিএ ব্রাদার্স তাদের ইনিংস। জয়ের জন্য ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ তাদের করতে হবে 8 ওভার থেকে 134 রান, টার্গেট 134 in 8 overs।
আমাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ান চলেছে তার নিজের গন্তব্যে। আর এখানে নিজের গন্তব্যে পৌঁছতে হলে গ্রিন গ্রুপ ভগবানপুরকে করতে হবে 48 বল থেকে 134 রান। কি হবে ম্যাচের গতি প্রকৃতি, কোন দল জয়লাভ করবে, প্রত্যেকে আমাদের সঙ্গে চোখ রাখুন লাইভ স্ট্রিমিংয়ে। প্রথমবারের জন্য বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে আগমন ঘটেছে 70-70। এর আগে 10PL এর মতো টুর্নামেন্টের লাইভ কাভারেজ আপনারা দেখেছেন, মুম্বাইর অনেক বড় গ্র্যান্ড স্ল্যাম দেখেছেন লাইভ কাভারেজ 70-70 লাইভ স্ট্রিমিংয়ে। আর পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের জন্য কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের হাত ধরে পথ চলা শুরু হলো 70-70 লাইভ স্ট্রিমিংয়ের। থ্যাঙ্কস টু তারিফ সৈয়দ, দ্য ম্যান ফ্রম মুম্বাই, তারিফ ভাই অ্যান্ড পুরো ইউনিট, সমস্ত ক্যামেরা পার্সন, এডিটর, পিসিআর রুমে যারা রয়েছেন, আমরা প্রত্যেককে কমেন্ট্রি বক্স থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এবং প্রথমবারের জন্য কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ইতিহাস হতে চলেছে আজ। বেস্ট অফ বেঙ্গল ভার্সাস রেস্ট অফ ইন্ডিয়া, যেখানে বেস্ট অফ বেঙ্গলকে নেতৃত্ব দেবেন ভিকি সিং, রেস্ট অফ ইন্ডিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন নাদিম ধানুরি। একটা এক্সিবিশন ম্যাচ আমরা দেখব আজকে, ফার্স্ট টাইম ইন বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেট হিস্ট্রি, একটা এক্সিবিশন ম্যাচ। তো সেখানে লড়াই হবে বাংলার সেরা, ভারতের সেরা, এবং যে দল জয়লাভ করবে 31,000 টাকা পুরস্কার থাকবে, যে দল পরাজিত হবে 21,000 টাকা পুরস্কার থাকবে, এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য 10,000 টাকা পুরস্কার। রেস্ট অফ ইন্ডিয়া মেন্টর বিজয় আগরওয়াল, এছাড়াও যারা খেলবে নাদিম ধানুরি, অঙ্কুর সিং, মোহিত মিনা, কাপু শর্মা, দানি, সঞ্জু কানোজিয়া, সঙ্গম তিওয়ারি, অন্নু, জিসন, বিজয় গাড়ওয়ালি, হিমাংশু জিন্ডল, রাহুল ভার্মা, রানা অবিনাশ, আকাশ তেওয়াটিয়া, সুরজ শর্মা। বেস্ট অফ বেঙ্গলে আমরা দেখবো রাজ জয়সওয়াল মেন্টর থাকবেন, ভিকি সিং ক্যাপ্টেন, গোপাল সিং, জগৎ সরকার, পিকু পাল, সাগর আলী, মুকেশ চৌধুরী, সরোজ প্রামাণিক, দিবাকর গায়েন, লতা, বিশ্বজিৎ, রাজ পাসওয়ান, সোনু দাস, পুটু সাহা এবং হলচল রানাওয়াত। তো ব্যাট করবে এখানে ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ 134 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে। আর প্রথম 2 ওভারের জন্য কমেন্ট্রি বক্সে আমি স্বাগত জানাবো আপাপুলকে। थैंक यू समरेश दा, बिल्कुल शाम होने वाली है और देखिए जिस तरह से मैचेस अभी तक रहा है और 2 टीम ऑलरेडी पहुंच चुके सेमीफाइनल में। पहले टीम अगर बात करें मनीष 11 झारग्राम, दूसरी टीम एंजल कोलकाता, तो तीसरी टीम कौन टीम होगी? एक तरफ अगर देखिए ग्रीन ग्रुप भगवानपुर, तो एक तरफ जीबी ब्रदर्स। इन दोनों में से टारगेट 134 इज द टारगेट, 134 चाहिए जीतने के लिए, एक बड़ा टोटल यहाँ पे कह सकते हैं बाकी मैचेस की तुलना में। और आप देख पा रहे हैं सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं आज के इस मैच के लिए। और इसी बाद यानी आज का जो एग्जीबिशन मैच होगा, रेस्ट ऑफ इंडिया एक तरफ और एक तरफ वेस्ट ऑफ बंगाल। कोलकाता चैंपियंस लीग 2022 तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच आप देख रहे हैं इस वक्त। दूसरे पार की शुरुआत होगी, टारगेट 134, 134 जीतने के लिए बनाने होंगे भगवानपुर ग्रीन ग्रुप को। 48 बॉल 134 जीतने के लिए चाहिए भगवानपुर ग्रीन ग्रुप को। टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला लिया था और पहले बैटिंग करते हुए 133 लगाया बोर्ड पे। क्या कमाल की बल्लेबाजी की राज पासवान, और जीबी ब्रदर्स काफी मजबूत स्थिति में अभी तक, और सलामी बल्लेबाज देख पा रहे हैं। पप्पू और अमन पारी की शुरुआत करेंगे, सलामी बल्लेबाज के रूप में पप्पू और अमन बैटिंग करेंगे भगवानपुर ग्रीन ग्रुप के लिए। और ये देखिए ट्रॉफी जिसके लिए आप ये संघर्ष देख पा रहे हैं हर टीमों के बीच में। और वहां पे इस वक्त समरेश दा वैसे टहल रहे हैं इस वक्त एक ट्रॉफी के सामने। और फील्डिंग के लिए तैयार होते हुए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जेबीए ब्रदर्स एक तरफ, भगवानपुर ग्रीन ग्रुप। 2 टीम इस मुकाबले में 134 चाहिए बनाने के लिए। 134, 48 बॉल यानी 8 ओवर का खेल है कुल मिला के। और सलामी बल्लेबाज देख पा रहे पप्पू आए बैटिंग करने, साथ में अमन।
तो गेंदबाजी कौन करेंगे पहला बार, सवाल काफी कुछ होगा, बहुत सारे ऑप्शन इस टीम में। और आप देख पा रहे लता आ रहे गेंद की तरफ। नेक्स्ट मैच जहां एक तरफ होंगे JBL कंद्रा और एक तरफ होंगे ग्रीन वॉरियर्स, दोनों टीम तैयार है अगले मुकाबले के लिए। और अगर आप लोग पहुंच चुके हैं तो प्लीज आ जाएं फोटो सेशन के लिए। युवा खिलाड़ी हैं अमन एक तरफ पप्पू, दोनों आए बैटिंग करने के लिए भगवानपुर ग्रीन ग्रुप के लिए। 134 बनाने होंगे जीतने के लिए, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। और गेंदबाजी करेंगे पहला बार, देख पा रहे हैं दिवाकर गायन, मिस्ट्री गेंदबाज रहे हैं। अगर बात करें बंगाल टेनिस क्रिकेट में, जिस तरह से इनका नाम रहा है पिछले 2-3 साल में, बहुत चर्चे में रहते हैं हमेशा। और क्योंकि खासियत यही अंदर बाहर गेंद को बहुत अच्छा लाते हैं। पप्पू बैटिंग करेंगे नॉन स्ट्राइक पे अमन गेंदबाजी करेंगे पहला ओवर। दिवाकर गायन, टारगेट 134 8 ओवर में। आप देख पा रहे हैं सामने शुरुआत में ही राज पासवान सामने खड़े हैं सिली शॉट में। और गेंदबाजी करेंगे दिवाकर, पहला ओवर इस पारी का। टारगेट 134 134 जीतने के लिए बनाने होंगे निर्धारित 8 ओवर में। तो दूसरी पारी की पहली ओवर की पहली बॉल, स्ट्राइक पे सामना करेंगे अमन, नॉन स्ट्राइक पे पप्पू और बॉलिंग करेंगे दिवाकर। तो लीजिए दूसरी पारी की पहली ओवर की पहली बॉल, अमन स्ट्राइक पे तैयार। फर्स्ट बॉल, पहली बॉल उठा के ले कोशिश कवर की तरफ, पावर प्ले का फायदा लेना चाहेंगे यहाँ पे। 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप और गेंद गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए चौके के साथ शुरुआत करते हुए अमन, युवा खिलाड़ी हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं पिछले अगर 1-2 साल देखें तो। यंग टैलेंट जो हम लोग बात करते हैं हमेशा, थोड़े से नाखुश लग रहे दिवाकर यहाँ पे। पहली गेंद पे बाउंड्री मिली भगवानपुर ग्रीन ग्रुप को। अमन आए बैटिंग करने चौके के साथ पारी की शुरुआत करते हुए। हेलीकॉप्टर का प्रयास था मिड विकेट की तरफ, पीछे मुकेश है, सिंगल मिलेगा आसानी से। तो टारगेट अगर देखिए 134, तो ऐसे शुरुआत चाहिए, हर ओवर में बड़े शॉट लगाने होंगे। स्ट्राइक पे तैयार यहाँ पे पप्पू, पहली बॉल का सामना करेंगे इस पारी में। दिवाकर बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, वेट किया आने दिया लेकिन गेंद निकल गई बाहर। कोई रन इस बॉल से, बता दूं आपको कुछ ही देर में हमारे बीच मौजूद होंगे अगली बॉल। स्ट्राइक पे तैयार फिर से एक बार। रिवर्स स्वीप, और जानते गेंद इनकी बाहर निकल रही थी और समझ गए थे। बेहतरीन शॉट छक्की के साथ पारी की शुरुआत करते हुए अपने पारी में पप्पू।
दी जाएगी। अंपायर का सारा बाउंड्री, यानी लगातार 2 बॉल में 10 रन ले चुके हैं यहाँ पे। अच्छी बैटिंग पप्पू, तो पप्पू क्या पास होंगे? तो पास होने के लिए ऐसे शॉट लगाते रहना होगा। टीम को चाहिए 134 कुल मिलाकर। दिवाकर कहीं ना कहीं थोड़े से कुछ अलग प्लानिंग कर रहे होंगे। आप फील्डिंग में अगर देखिए थोड़ा सा परिवर्तन ला रहे हैं, मिड ऑन फील्ड को थोड़ा वाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉल, एक अंदर एक बाहर ऐसा सोच रहे शायद पप्पू, और इसी डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद 15, कोई नुकसान नहीं। 15 ऑफ 1 ओवर विदाउट एनी लॉस। भगवानपुर ग्रीन ग्रुप। अन्नू है बॉलिंग करें, दिल्ली से बिलोंग करते हैं अन्नू, और सामने सामना करेंगे अमन। तो अन्नू वर्सेस अमन। पहले ओवर से 15 रन, कोई विकेट नहीं, टारगेट 134 रन। रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखें यहां से 17 रन पर ओवर बनाने होंगे, और करेंट रन रेट 15 रन, तो इसे भी और बेहतर करनी होगी। शुरू के समय अगर देखें रिक्वायर्ड रन रेट 16.75। स्ट्राइक पे तैयार अमन, और गेंदबाजी करेंगे अन्नू। लेफ्ट हैंड गेंदबाज है अन्नू, सामने अमन लेफ्ट हैंड बैट्समैन। तो मजा आ गई ये बैटल देखने में। फर्स्ट बॉल, शॉर्ट ऑफ लेन उठा के खेलने की कोशिश, पीछे फील्डर है वहां पे मिड ऑफ की तरफ। सिम्मी रन लेने से मना किया, कोई रन इस बॉल से। आज बता दो आपको जो एग्जीबिशन मैच होगा रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट बंगाल, तो उस मैच को के चीफ गेस्ट जो होंगे मुख्य अतिथि के तौर पे एजीसी कप चंद्रकोना रोड से कृष्णेंदु विश्वेश्वर कुछ ही देर में आ जाएंगे यहाँ पे। अमन कहीं ना कहीं बड़े शॉट के तलाश में, लगातार 2 डॉट बॉल, तो प्रेशर होगा धीरे धीरे, क्योंकि बड़े शॉट के साथ साथ आपको सिंगल भी खेलने होंगे, रन की वैल्यू समझने होंगे आपको। नेक्स्ट बॉल, अमन फिर से एक बार तैयार होते हुए। अच्छी गेंदबाजी अनु। ओह देखिए गेंद किस तरह रुक क्या, यस नो, जोखिम रन यहाँ पे सही टाइम पे वापस पहुंच गए, पॉइंट पे गेंद थी, सिंगल लेने से मना किया। तो 3 लगातार डॉट बॉल, बिंदी गेंदें जो अक्सर हम लोग कहते हैं। 3 के 3 गेंद, अब तक कोई रन नहीं ओवर से। अमन बात कर रहे पप्पू से। पप्पू पिछला ओवर बहुत अच्छी बैटिंग की थे, 4 बॉल में 10 रन, लेकिन यहां पे स्ट्राइक फिलहाल अमन के पास है। हवाई शॉट, बहुत देर से वेट कर रहे थे, आखिरकार अमन शांत कैसे रहेंगे? नाम का मतलब वही है शांत, लेकिन यहां पे अमन शांत नहीं रहेंगे। बेहतरीन शॉट, 3 बॉल लगातार डॉट बॉल के बाद, चौथी गेंद पे ओवर बाउंड्री। मात्र 6 रन अब तक खर्च किए हैं। नेक्स्ट बॉल, अच्छी गेंद यहाँ पे देखिए। आहा, ये कहीं ना कहीं किस्मत का जो कहते हैं हमेशा साथ मिला नहीं। इस तरह के रन आउट बिल्कुल पप्पू जिंदगी में नहीं भूलेंगे। सामने शॉट खेले और हाथ में लगी अन्नू की, और विकेट पे गेंद जा लगी, और पप्पू उस दौरान विकेट के बाहर थे, स्टंप से बाहर थे। और यहाँ पे देखिए पप्पू नाराज होके जाएंगे डग आउट, नाखुश अपने आप से, किस्मत का साथ मिला नहीं और पहला विकेट का पतन होता हुआ।
शेरू है बैटिंग करने के लिए, एक तरफ अमन एक तरफ शेरू। ओवर की आखिरी गेंद, 21 रन 1 विकेट। और बिल्कुल जो हम लोग रन आउट की बात करते हैं, सबसे अगर दुखदायक कोई आउट होता है तो वो होता है रन आउट, अक्सर माना जाता है, लेकिन उसमें से ये रन आउट जहां पे सामने शॉट के लिए हाथ में गेंद लग के विकेट में लग जाए। ओवर की अगली बॉल, हल्की सी शॉट अप लेंथ थे लेकिन लाभ मिला नहीं। मात्र 6 रन इस ओवर से, 1 रन आउट। अच्छा ओवर कहेंगे यहाँ पे अन्नू का। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद 21 रन 1 विकेट। टारगेट 134, 134 द टारगेट। तो यहां से अभी भी बनाने होंगे 113 रन 36 गेंदों में। 36 बॉल रिमेनिंग एंड रिक्वायर्ड 113। अच्छी शुरुआत यहाँ पे अन्नू। तो किस तरह से बैटिंग करेंगे शेरू और अमन, ये देखना होगा। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जो आप आपके स्क्रीन पे इस वक्त देख पा रहे हैं, 70 स्पोर्ट्स, आयुष रॉकर्स, ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अवेलेबल, बैट, जर्सी आप देख पा रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पे। ये ट्रैक पैंट आप देख पा रहे हैं इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर। और ये देखिए बहुत कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और मिलेंगे भी। और गेंदबाजी में आएंगे दिवाकर और कमेंट्री बॉक्स से बुलाना चाहेंगे रविदा। वेलकम रविदा। ধন্যবাদ আফাপুল। 134 রানের জবাবে এখনো সংগৃহীত হয়েছে কিন্তু 1 উইকেটে 21। একটু বাদে শুরু হবে বেস্ট অফ বেঙ্গল এবং রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে এক্সিবিশন ম্যাচ, যেখানে এই ম্যাচে কিন্তু চিফ গেস্ট থাকবেন ডিপিএসসির চেয়ারম্যান সম্মানীয় কৃষ্ণদেব বিষয় মহোদয়। পশ্চিম মেদিনীপুর ডিউস ক্রিকেটের যিনি প্রথম অধিনায়ক ছিলেন, একটু বাদেই তিনি আমাদের চিফ গেস্ট হিসেবে থাকবেন। রেস্ট অফ ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট অফ বেঙ্গলের যে এক্সিবিশন ম্যাচ হবে এবং বেস্ট অফ বেঙ্গলের মেন্টর রাজ জয়সওয়াল এবং বিজয় আগরওয়াল, রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার যিনি মেন্টর রয়েছেন দিবাকর, যদিও এই বল থেকে কোনো রান সংগৃহীত হয়নি। এই টুর্নামেন্টে বিশেষ করে আমনের উপরে অনেক দায়িত্ব এবং শেরু গোটা টুর্নামেন্টে প্রথম ম্যাচে 45, তারপরে 49, একটা আত্মবিশ্বাস থাকবে কিন্তু শেরুর উপরে। দায়িত্ব আমান এবং শেরু। আমন সর্বাধিক রান তার 61 এই টুর্নামেন্টে, ঠিক মতো ব্যাটে বলে হয়নি, রান কিন্তু আসেনি। নিঃসন্দেহে দিবাকর কিন্তু যথেষ্ট আঁটো বোলিং করছেন। যে পরিকল্পনা, শেষ 4-এ সুপার 4-এ যাওয়ার যে লড়াই ইতিমধ্যে দুটি দল কিন্তু পৌঁছে গেছে, অ্যাঞ্জেল কলকাতা এবং প্রথম ম্যাচে মনিশ 11 ঝাড়গ্রাম। দিবাকর শট আম্পুল, যদিও ফিল্ডার ছিলেন, শটে খুব একটা জোর ছিল না, ফিল্ডার অপেক্ষা করলেন, ফিনি কোনো ফাঁকে কিন্তু 1টি রান। চমৎকার ওভার, 4 বল থেকে মাত্র 1টি রান, 8 বলে 11 আমান। যদিও এখনো পর্যন্ত শেরুর কাছ থেকে কিন্তু সেভাবে বড় শট আমরা দেখিনি, যদিও সুযোগ পাননি। একটু রদবদল ঘটেছে আমনের বিরুদ্ধে। রাজ পাসওয়ান একেবারে ফরওয়ার্ড শট লেগে একটা মনস্তাত্ত্বিক চাপ দেওয়ার জন্য পশ্চিম আকাশে সূর্যদেব আস্তে আস্তে সূর্যাচলে ফুল টস, এবার ক্যাচ হতে পারে, নিচে ফিল্ডার এবং আউট। উইকেটের পতন, উইকেট নাম্বার 2, দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটে গেল এবং আমন যার উপরে অনেক আস্থা ছিল তাকে কিন্তু ফিরতে হলো। আমন তার জায়গায় মাঠে সাইফ খান, ভিন নাজির খেলোয়াড়, ইউপির খেলোয়াড়,
সাইফ খান সবেমাত্র এসছেন ওই শেরুর সাথে জুটি বাঁধতে। 134 করতে হবে ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপকে। দিবাকর যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন প্রথম থেকে, তার প্রভাবে কিন্তু লাভ হলো। এবারেও কিন্তু ব্যাটের উপরের দিকে কিনারা নিয়ে আন্নুর মাথার উপর দিয়ে একেবারে চলে গেল আমাদের ঠিক মাঠের বাইরে, মিড উইকেটের উপর দিয়ে। আন্নু দেখছিলেন দর্শকের মতো কতটা উপর দিয়ে মাঠের বাইরে যাচ্ছে। 66 রান। পঁয়ষট্টি, জন্টি 64, সঞ্জু কানোজিয়া 66 রান করেছিলেন এবং আজকে প্রশান্ত 51 এবং রাজ পাসওয়ান এই টুর্নামেন্টের সব থেকে ব্যক্তিগত হাইয়েস্ট রান 73 রান করেছেন। বিজয় গাড়ওয়ালি আর প্রথম বলটি করলেন চতুর্থ ওভারের। এই বল থেকে কিন্তু কোনো রান সংগৃহীত হয়নি। বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন প্রেজেন্টস কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো বিশাল প্রসাদ এবং দাউদ আনসারিকে, কো পাওয়ার বাই আয়ুষ রকাশের কর্ণধার রাজহাংস গুপ্তা। ব্যাটের কিনারা যদিও দিবাকর ছিলেন, প্রথম বাউন্সে পড়ে ফিল্ডিং করে একটি রান। একটি রান হচ্ছে কিন্তু বড় হিটের দরকার ভগবানপুরকে ম্যাচে ফিরতে হলে। দলীয় রান 28 2 উইকেটের বিনিময়। 29-এ পৌঁছে গেল ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ। পার্টনারশিপ 3 বল থেকে 7, শেরু 2 বল থেকে 1 রান করেছেন। সাইফ খান যিনি 6 রান করেছেন। আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো রাজহাংস গুপ্তার হাত ধরে প্রথমবার কিন্তু 70 স্পোর্টস লাইভ আন্তর্জাতিক মানের ফুটেজ সমস্ত কভারেজ হচ্ছে। তারিফ জানাবো তারিফ সৈয়দকে। এরই ফাঁকে আবার একটি রান করার অর্থ তৃতীয় বল থেকে 1 রান এলো 30 2 উইকেটের বিনিময়ে। এই টুর্নামেন্টের গ্রিন এন্টারটেইনমেন্ট প্রোডাকশন টোটাল ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে রয়েছেন মায়াঙ্ক ভাই, মাঝার ভাই, আব্রদা, ফ্রেম ভাই, আলী ভাই, যাদের তত্ত্বাবধানে এই সুন্দর টুর্নামেন্ট একটা আয়োজিত হয়েছে। গাড়োয়ালি ঠুকে দিয়েছিলেন শর্ট বল, একেবারে পাওয়ার ছিল বল, কিন্তু চলে গেল আকাশ পথে মাঠের বাইরে, ওভার বাউন্ডারি। দু উইকেটের বিনিময়ে আবারও ঠুকে দিয়েছিলেন, উচ্চতা ছিল যদিও, ফিল্ডার ফিল্ডিং করবো ফাঁকে, কিন্তু একটি রান হচ্ছে এই ওভার, একটি মাত্র বড় শট হয়েছে। লক্ষ্যমাত্রা কিন্তু 134-37 রান সংগৃহীত হলো। এই টুর্নামেন্টের আকর্ষণীয় পুরস্কার ব্যক্তিগত ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট অল্টো 800 এবং ফাইনালে ইয়ামা R15। এই ইনিংসের পরে আমাদের যে এক্সিবিশন ম্যাচ রেস্ট অফ ইন্ডিয়া এবং বেস্ট অফ ইন্ডিয়ার দুই ক্যাপ্টেনকে বলা হচ্ছে প্লিজ আমাদের টেন্ডে এসে জার্সি নিয়ে যান। মেন্টর যারা আছেন, রাজ জয়সওয়াল যিনি আমাদের বেস্ট অফ বেঙ্গলের মেন্টর রয়েছেন, এবং বিজয় আগরওয়াল যিনি রেস্ট অফ ইন্ডিয়ার মেন্টর, এবং ক্যাপ্টেন যারা আছেন ভিকি সিং এবং নাদিম ধনুরি। আমরা দুই ক্যাপ্টেনকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের টেন্ডে এসে জার্সি নিয়ে যাওয়ার জন্য।
একটু বাদেই সেই ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। আর প্রথম পুরস্কার 5 লক্ষ টাকার সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি, দ্বিতীয় পুরস্কার 3 লক্ষ টাকা এবং সুদৃশ্য ট্রফি, আর তৃতীয় চতুর্থ স্থানের জন্য 1,50,000 টাকা। এবং আপনারা বেস্ট ফিল্ডার, বেস্ট বোলার, বেস্ট ব্যাটসম্যান, উইকেট কিপারের জন্যও থাকছে কিন্তু আকর্ষণীয় পুরস্কার 5,000 এবং সঙ্গে ট্রফি। নতুন ওভার শুরু হবে, আর নতুন ওভার শুরুতে অর্থাৎ 37 হয়েছে প্রথম 4 ওভারে, করতে হবে কিন্তু আরও 97টি রান। নতুন ওভার শুরু, আমন্ত্রণ জানাবো অভিষেক শানুকে। প্রথম বল হয়ে গেল and fifth over progress now, score 39, loss of 2 wicket। यहाँ पर दो टीमें हैं आमने सामने, जेवीए ब्रदर्स और भगवानपुर ग्रीन ग्रुप। और इसी के साथ यहां पर धीरे धीरे जेवीए ब्रदर्स की टीम पकड़ को बहुत तेजी से मजबूत करती हुई कोलकाता चैंपियंस लीग 2022। और इसके साथ साथ हमारे बीच मौजूद हैं बेस्ट ऑफ बंगाल के मेंटर राज जायसवाल दा, और मैं बुलाना चाहूंगा रेस्ट ऑफ इंडिया के मेंटर विजय अग्रवाल दा को, उनको भी मैं यहां पर बुलाना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स के पास। और फिलहाल इस गेंद के साथ यहां पर धीरे धीरे पकड़ को मजबूत करते हुए यहां पर जेवीए ब्रदर्स की इसी के साथ यहां पर कमाल का शॉट और बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर जाएगी 6 के लिए। तो अब 5 ओवर हुआ संपन्न, 5 ओवर हुआ समाप्त। 5 के बाद स्कोर 45, लॉस ऑफ 3 विकेट। और अब यहां से जीतने के लिए कुल मिलाकर 3 ओवर में यानी कि 18 गेंदों में और 89 रन्स चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि कैसे आगे बढ़ती है टीम। 3 ही ओवर बचे रह गए हैं और उनको हर ओवर में तकरीबन 5 छक्के चाहिए होंगे, यानी कि 18 गेंद और 15 छक्के। तो बल्लेबाज अब कैसी बल्लेबाजी करते हैं यहां पर गेंदबाज, नए गेंदबाज के रूप में अन्नू आए हैं गेंदबाजी के लिए। और यहां पे अच्छा क्रिकेट देखने को मिलता हुआ, अच्छा माहौल क्रिएट होता हुआ, लेकिन इस बार वाइड गेंद और एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में।
और हर एक डॉट बॉल के साथ प्रेशर शिफ्ट होगा टीम भगवानपुर ग्रीन ग्रुप के ऊपर। और धीरे धीरे अब आगे बढ़ती हुई जेवीए ब्रदर्स की टीम। और आप सबको बता दूं कि निर्धारित 6 बजे से बेस्ट ऑफ बंगाल वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच आप सब मुकाबला देखेंगे। यानी कि यहां से इसके बाद 2 ओवर और शेष रह जाएगी और उसके बाद एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस से लौटेंगे हम। लेकिन इससे पहले यहां पर आप सबको बता दूं कि 2 टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ रेस्ट ऑफ इंडिया तो दूसरी तरफ बेस्ट ऑफ बंगाल। वेस्ट वर्सेस वेस्ट के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पे ये शॉट देखिए, कमाल का शॉट है। आखिर ऐसे वक्त में अब ऐसे शॉट्स बल्लेबाज के पिटारे से निकलता हुआ। T22 आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती है एक बार फिर से। प्रेजेंटेड बाय विशाल ब्रदर्स एंड डीए कंस्ट्रक्शन। तो इसी के साथ 6 ओवर हुआ संपन्न। 6 के बाद 54 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस मुकाबले में बहुत कुछ अच्छा बीतता हुआ अब जेवीए ब्रदर्स के लिए। तो आप सबको बता दूं कि यहां पर यह मुकाबला जो आप सब 2 टीमों के बीच देख रहे हैं, बहुत कड़ा मुकाबला है। आप सबको बता दूं 6 बजे फोटो सेशन होगा। 6:15 पर टॉस का कार्यक्रम और 6:30 पर पहली गेंद। तो इसी के साथ अगले मुकाबले के लिए भी आप सब तैयार रहिए और आगे क्या कुछ होता है ज्वाइन करेंगे सोमरेजदा। অনেক ধন্যবাদ অভিষেক। কোয়ার্টার ফাইনালের তৃতীয় ম্যাচ আপনারা দেখছেন কলকাতা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অর্গানাইজড বাই বিশাল ব্রাদার্স অ্যান্ড ডিএ কনস্ট্রাকশন। নর্থ কলকাতা ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কাউন্সিল গ্রাউন্ড থেকে লাইভ আসছে। 134 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে ভগবানপুর গ্রিন গ্রুপ। এখানে স্কোয়ার লেগ অঞ্চলের উপর দিয়ে একটা বড় শট আসবে, ওভার বাউন্ডারি। সেফ খান তো ধীরে ধীরে আমরা দেখছি বাতিগুলো সব জ্বলে উঠছে, সমস্ত আলো। একটা আবেদন ছিল লেগ বিফোর দ্য উইকেটের জন্য, আঙুলটা কিন্তু উঠে গেছে। চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটবে গ্রিন গ্রুপ ভগবানপুর দলের।
দিবা করছিলেন এবং আরও একটি উইকেটের পতন ঘটবে গ্রিন গ্রুপ ভগবানপুর দলের। তো ব্যাটিং বিপর্যয় এখানে গ্রিন গ্রুপ, তারা কিন্তু অনেকটাই ব্যাকফুটে। লিগ পর্যায়ের ম্যাচে যে দাপটটা আমরা দেখেছিলাম তাদের, কোয়ার্টার ফাইনালে তেমন দাপটটা কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম না। একটা বড় স্কোর হয়েছিল এখানে, রাজ পাসওয়ান তার ইনিংসটা কি এই ম্যাচে তফাৎ গড়ে দিল। এবং এরপরে যে ম্যাচটি হবে আমাদের, বেস্ট অফ বেঙ্গল ভার্সাস রেস্ট অফ ইন্ডিয়া, একদিকে বাংলার সেরা খেলোয়াড় থাকবেন, অন্যদিকে ভারতের সেরা খেলোয়াড়রা থাকবেন। টেনিস ক্রিকেটের প্রথমবারের জন্য বাংলার ইতিহাসে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আজকে বেস্ট অফ বেঙ্গল ভার্সাস রেস্ট অফ ইন্ডিয়া। এবং যেখানে আমরা দেখব বেস্ট অফ বেঙ্গলে রাজ জয়সওয়াল তিনি মেন্টর থাকবেন, রেস্ট অফ ইন্ডিয়াতে মেন্টর থাকবেন বিজয় আগরওয়াল। 6:30 PM ম্যাচ স্টার্ট হবে, বেস্ট অফ বেঙ্গল ভার্সাস রেস্ট অফ ইন্ডিয়া। সপ্তম ওভারের খেলা চলছে 68, 5 উইকেটে গ্রিন গ্রুপ। তো প্রথম দল হিসেবে শেষ 4-এ পৌঁছে গেছে মনিস 11 ঝাড়গ্রাম, দ্বিতীয় দল হিসেবে অ্যাঞ্জেল কলকাতা, বিজয় গাড়ওয়ালি দুর্দান্ত একটা ক্যাচ তিনি তালুবন্দি করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটে গেল গ্রিন গ্রুপের। সপ্তম ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি, 7 ওভার শেষে 68, 6 উইকেটে গ্রিন গ্রুপ ভগবানপুর তাদের সংগ্রহ। শেষ ওভারে রাজ পাসওয়ান। তো ম্যাচ যখন নিয়ন্ত্রণে, চালকের আসনে যখন দল, একটা ওয়াইড অনিয়মিত বোলার হাত ঘুরিয়ে নেওয়ার একটা সুযোগ এসছে। ব্যাট হাতে আজকে দেখেছিলাম আমরা 25 বল থেকে 73 রানের একটা দুর্দান্ত ইনিংস খেলেছিলেন রাজ পাসওয়ান। কাঠো লেন্থের বল এখানে লং অনের উপর দিয়ে বল যাবে সীমানার বাইরে 6 রানের জন্য। প্রথমবার বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটের ইতিহাসে আজকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এই ম্যাচের পরেই রেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভার্সাস বেস্ট অফ বেঙ্গল। একদিকে মেন্টর থাকবেন বিজয় আগরওয়াল, অন্যদিকে রাজ জয়সওয়াল। যে দল উইনার হবে, বিজয়ী দল পাবে 31,000 টাকা এবং ট্রফি। রানার্স দলের জন্য অর্থাৎ পরাজিত দল 21,000 টাকা পাবেন এক্সিবিশন ম্যাচে, এবং ম্যান অফ দ্য ম্যাচকে পুরস্কৃত করা হবে 10,000 টাকা দিয়ে। তো শেষ ওভারে কিছু ভালো শট আমরা দেখছি। এবং হ্যাট্রিক, পরপর 3 বল থেকে 3টি বড় শট এলো বলরামের ব্যাট থেকে।
87 উইকেটের বিনিময়ে গ্রিন গ্রুপ ভগবানপুর। এখানে হাওয়ায় বল, নিচে রাজ পাসওয়ান নিজেই ছিলেন। তো উইকেটের প্রাপ্তি ঘটলো, ব্যাট হাতে দাপটের পরে বল হাতে একটা উইকেট তার নামে লেখা হয়ে গেল। শেষ 2 বলের খেলা বাকি, জয়ের জন্য প্রয়োজন 47 রান। তো ম্যাচের গতি প্রকৃতি এখানে দর্শকরা বুঝে গেছেন, জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা জেভিএর ব্রাদার্সের জন্য। আমরা আরো একবার জানাচ্ছি, এরপরে আমাদের যে এক্সিবিশন ম্যাচ রয়েছে ওয়েস্ট অফ ইন্ডিয়া ভার্সেস ওয়েস্ট অফ বেঙ্গল, 6:30 PM শুরু হবে। একদিকে মেন্টর থাকবেন বিজয় আগরওয়াল, অন্যদিকে রাজহংস গুপ্তা। প্রথম দল হিসেবে শেষ 4-এ পৌঁছে গেছে সেমিফাইনালে মনিস 11 ঝাড়গ্রাম, দ্বিতীয় দল হিসেবে অ্যাঞ্জেল কলকাতা, আর তৃতীয় দল হিসেবে জেভিএ ব্রাদার্স। তাদের পৌঁছানো শুধুই সময়ের অপেক্ষা। একটা বাউন্ডারি, রান বেড়ে গিয়ে দাঁড়ালো 91, 7 উইকেটে। তো 42 রানের ব্যবধানে বিপক্ষ দলকে এখানে পরাজিত করলো গ্রিন গ্রুপকে জেভিএ ব্রাদার্স। তৃতীয় দল হিসেবে পৌঁছে গেল শেষ 4-এ জেভিএ ব্রাদার্স। আমরা অনিরুদ্ধ দাকে, জয়া জুয়েলার্সের কর্ণধার, মোহনপুর ইউনাইটেডের কর্ণধার মিস্টার নীলেন্দু ত্রিপাঠীকে